स्वामी ओम जय नित्यानंदा, ओम जय नित्यानंदा, स्वामी जय जय नित्यानंदा, लोकनाथ स्थित काशो भगवान, कलिकल्मषमग्नाना नित्या उत्तम. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth, cosmic energy exists. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand and declare. Nityanandam. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare truth, that cosmic energy exists. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand and declare truth, that whatever that Swamiji is the Chinmaya Vigraha, the embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand and declare truth, that whatever I offer in the Pratyakshapad Puja to His Divine Holiness Swamiji will reach the cosmic source of energy directly. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare truth, so must mean that even when I worship, I am Him. Yes. Let us now enter the Pratyakshapad Puja. We'll begin with the Satguru Vandanam. Please take some flowers in your hands and offer the flowers at His Divine Holiness Swamiji's feet, along with the mantra. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityanandeshwara Paramashiva Samarambham Nityanandeshwari Parashakti Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Lalate Tribundri Nitilakrita Kasturi Tilakaha Spuranmaladhara Spuritakati Navasanaha Nadano Duttaram Tirasi Panirajam Shashikalam Pradeepas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate Achamya. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्. प्राणानायम्य. अथ संकल्प्य ओम ममोपात समस्त दुरितक्षय द्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव प्रीत्यर्थम च शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शार्वरीनाम संवत्सरे उत्तरायणे श्रीलक्ष्मी वेङ्कटेश्वर ऋतौ
मिथुनमासे शुक्लपक्षे षष्ट्यां शुभतिथो शुक्रवासरयुक्तायां मघानक्षत्र सिद्धियोग फलवकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथो श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षी सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञानविश्रुत सकल निगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्तृ श्रीमत्परमशिव करुणासुमतिगत मुक्तामयसुतरश्रया न गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरडावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्रान जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु शपन शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहारह ध्वदोच्छेदन पूर्वक श्रीमद वृषभध्वज स्थापक सर्वज्ञपीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्यवाचक स्वामी नाम अवतारभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामलापीठ सर्वज्ञपीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान कैलास अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञपीठ गुरुमहासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञपीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरुमहासन्निधान नित्योत्सव नित्यमंगल नित्य कल्याण नित्य रजित आदि कैलास नित्यानंदपीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठकर्त साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूता कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्याद्यनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडिता चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञपीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूता कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणिपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटलपीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्णपीठ त्रयोविंश गुरुना सन्निधान श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा श्रीमज्जगद्गुरु श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगलावाप्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञानवैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव अवतारभूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पाद पूजां करिष्ये। ओम अपौपस्पृश्य घंटानादम् ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां घंटानादं करोम यादो देवताह्वानलाञ्छनं घंटादेवताभ्यो नमः। मानस पूजा। ओम हृत्पद्ममासनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतैः पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्सु अर्घ्यं निवेदयेत् तेन अमृतेन आचमनीयं स्नानीयं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकं चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्यात् सुधाम्बुधिः अनाहतध्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नित्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेकलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधं तथा अमायाद्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेद्भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागं ममधं तथा अमोहकं मदम्बं च अद्वेष अक्षोभको तथा अमात्सर्यं अलोपं च दशपुष्पं विदुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः
दयापुष्पं क्षमापुष्पं ज्ञानपुष्पं च पञ्चमम् इति पञ्चदशैर्भावपुष्पैः सम्पूजयेत् भगवन्तं श्रीनित्यानन्दपरमशिवम् आसनम् ॐ सर्वभूतान्तरस्थाय सर्वभूतान्तरात्मने कल्पयाम्युपवेशार्थम् आसनं ते नमो नमः ॐ ह्रीमिदं सुवर्णासनं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः स्वागतम् ॐ शान्तत्वात् सर्वकर्तृत्वभावोपरितिकारणात् शिव उक्तो महातन्त्रमन्त्रविद्भिः सदा शिवः तस्मै शिवाय गुरवे वीतरागकलाय वै अमेयत्वात् अजत्वाच्च प्रकीर्तितः यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवा स्वाभीष्टसिद्धये तस्मै ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो आद्यमे सफलं जन्म जीवनं सफला क्रियाः स्वागतं यत्त्वया तन्मे तपसां फलमागतम् ॐ ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवन् श्रीनित्यानन्दपरमशिव स्वागतं सुस्वागतं ते पाद्यम् ॐ यद्भक्तिलेशसम्पर्कात् परमानन्दसम्प्लवः तस्मै ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पये ॐ ह्रीं एतत्पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः अर्घ्यः ॐ दुर्वाक्षतसमायुक्तं बिल्वपत्रं तथा परं शोभनं शङ्खपात्रस्थं गृहाणार्घ्यं महेश्वर ॐ ह्रीं मेषोऽर्घ्यः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वाहा आचमनीयम् ॐ मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम् ॐ ह्रीं इदम् आचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वदा मधुपर्कः ॐ सर्वकल्मषनाशाय परिपूर्णसुधात्मकं मधुपर्कमिमं देव कल्पयामि प्रसीद मे ॐ ह्रीं एष मधुपर्कः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वदा गन्धतैलम् ॐ स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकानामितकारक सर्वलोकेषु शुद्धस्त्वं ददामि स्नेहमुत्तमम् ॐ ह्रीमिदं गन्धतैलं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि स्नानीयम् ॐ इदं सुशीतलं वारी स्वच्छं शुद्धं मनोहरं स्नानार्थं ते मया भक्त्या कल्पितं मृगिरिगुष्यताम् ॐ ह्रीमिदं स्नानीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि वस्त्रम् ॐ मायाचित्रपटाचिह्न निजगुह्योरुतेजसे निरावरणविज्ञाय वासस्ते कल्पयाम्यहम् ॐ ह्रीमिदं वस्तोत्तरीयं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि आभरणम् ॐ स्वभावसुन्दराङ्गाय नानाशक्त्याश्रयायते सुवर्णं भूषणं तुभ्यं कल्पयामि प्रसीद मे ॐ ह्रीमिदं सुवर्णाभरणं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि गन्धः ॐ शरीरं तेन जानामि चेष्टां नैव च मया निवेदितान् गन्धान् प्रतिगृह्य विलेप्यताम् ॐ ह्रीं एषद्गन्धः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः पुष्पम् ॐ तुरीयवनसम्पन्नं नानागुणमनोहरम् आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यताम् इदमुत्तमम् ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनपुष्पाणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्पौषट् बिल्वपत्रम् ॐ अमृतोद्भवं श्रीवृक्षं शङ्करस्य सदा प्रियं बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वर
ॐ ह्रीं एतानि सचन्दनबिल्वपत्राणि सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय वौषट् तुलसीपत्रम् ॐ नमस्ते बहुरूपाय वरदमूर्तये परमात्मने स्वाहा ॐ ह्रीं इदं सचन्दनतुलसीपत्रं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः धूपः ॐ वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाद्यस्सु मनोहरः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं एषद्धूपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः दीपः ॐ सुप्रकाशो महादीपः सर्वदस्तिमिरापः सबाह्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॐ ह्रीं एषद्दीपः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः नैवेद्यम् ॐ नैवेद्यं विविधं देवा शर्करादिविनिर्मितं मया निवेदितं भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर ॐ ह्रीं इदं सोपकर्णनैवेद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय निवेदयामि पानीयम् ॐ समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परम् अखण्डानन्दसम्पूर्णं ग्रहाणजलमुत्तमम् ॐ ह्रीं इदं पानार्तोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय नमः पुनराचमनीयम् ॐ ओमुच्छिष्टमप्यशुचिर्वा यस्य स्मरणमात्रतः शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् ॐ ह्रीं इदं पुनराचमनीयोदकं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्दपरमशिवाय स्वाहा आरात्रिकम्
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಮೇಷಾ ದೀಪಮಾಲಾ ಸರ್ವದೇವದೇವಿ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಭಗವತೆ ಶ್ರೀನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮಶಿವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಜಾದಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಂಯಸಾಹಿನೇ ನಮೋ ವಯಂ ವೈ ಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ಸಮೇ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈ ಶ್ರವಣೋ ದದಾತು. ವೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಕರ್ಪೂರಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಸದಾ ವಸಂತಂ ಹೃದಯಾರವಿಂದೇ ಭವಂ ಭವಾನಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ಭವಂ ಭವಾನಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ ಭವಂ ಭವಾನಿ ಸಹಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಆರಾತ್ರಿಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭಗವತ್ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮಶಿವಚರಣಕಮಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣುಃ ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಮಬಂಧವಿದಾಹಿನೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಜಗನ್ನಾಥ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾಪ್ನೇತಿ ಮೋಕ್ಷಿವೇದವಿಭಾಗಿನೇ ವ್ಯೋಮೋದ್ಯಾಪ್ತದೇಹಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ. ಜ್ಞಾನಂದಂ ಪರಮಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ತದ್ವಾತೀತಂ ಗಮನೀಯಂ ಏಕಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲಮಚಲಂ ಸರ್ವಧೀ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತಂ ಭಾವಾತೀತಂ ತ್ರಿಗುಣರಹಿತಂ ತತ್ಗುರುಂ तं ನಮಾಮಿ. पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवत्श्री नित्यानंद परमशिवचरणकमलेभ्यो नमः. ओम नित्यानंदम्. विरक्तो यौवने तीव्रं नित्या मायापाशविवर्जितः स्वामी मायापाशविवर्जितः नित्यमुक्तस्वभावोऽपि नित्या नित्यमुक्तस्वभावोऽपि नित्या लोकानुग्रहकामतः स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ श्रीप्रकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा. यत्कर्णधारस्वरूपकनित्या सर्वधर्मस्वरूपा स्वामी संसारार्णवघोरे ध्यानलोकप्रदीपकनित्या ध्यानलोकप्रदीपकनित्या सर्वभूतात्मन् स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा ॐ जय नित्यानन्दा स्वामी जय जय नित्यानन्दा लोकनाथ स्थितकाशो भगवान् कलिकल्मषमग्नानां नित्या उद्धारणचिकीर्षया स्वामी ॐ जय नित्यानन्दा. ध्यानेस्तथा शुद्धज्ञानस्य मार्गो प्रदर्शितो द्वौ नित्या प्रदर्शितो द्वौ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿ ಜಯ.